अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुन नहल की आयत नंबर 84 से 84 नंबर आयत से आज का सबक हमने सीखना है। पारा नंबर है 14 रुबमा। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन सुम्मा ला युअज़नु लिल्लज़ीन कफ़रू वला हुम युस्तअतबून। वइज़ा रअल्लज़ीन ज़लमुल अज़ाब फला युख़फ़फ़ु अन्हुम वला हुम युनज़रून। वइज़ा रअल्लज़ीन अशरकू शुरकाअहुम क़ालू रब्बना हाउलाइ शुरकाउना अल्लज़ीन कुन्ना नदअू मिन दूनिक फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौल इन्नकुम लकाज़िबून। वअल्क़ौ इलल्लाहि यौमइज़िनिस्सलम वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। यौमइज़ि निस नून सीन ज़ेर निस्सलम। अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबि बिमा कानू युफ़्सिदून। वयौम नबअसु फ़ी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजिअना बिक शहीदन अला हाउला। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन वहुदा
شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق
ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.